हामीले प्रभुको धेरै वचनहरू सुन्यौँ And we were hearing the word of God in the morning. अनि हामी यही वचनले भन्छन् And Word of God says, यही वचनको अन्तिममा लेखेको छ and the same words in the Torah, and it says, तिमीले सँग एकअर्काको भेटघाट गर्न सङ्गति गर्न छोड and it says that do not forsake assembling of yourselves together, अनि एकअर्कालाई उपदेश दिन आदेश दिन पनि नछोड and do not forsake counseling one another as well. किन यस्तो And why so? किनभने लेखेको छन् किनभने दिन प्रभुको दिन नजिक छन् Because it is written, the day of the Lord is near. प्रभुको वचनले चाहिँ यसै द डे एप्रोचिङ And the Word of God says the day is approaching. प्रभुको अथवा आगमन अति नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि Because of the coming of the Lord is very near, आत्मिक सल्लाह हामीले पाइरहेको छौँ and we have been getting the spiritual कसै counsel. कसैको बानी भए चाहिँ As it is the habit of some, एकअर्कामा भेला हुन नछोड and do not forsake the assembling of yourselves अथवा together. एकअर्काको सङ्गतिलाई नभेट्दा Do not forsake the fellowship of each other, कसै कसैको बानी भएको चाहिँ as is the habit of some. किनभने प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि Before I received the Lord, हाम्रो अर्कै प्रकारको बानी थियो and we had different other kinds of habits. तास खेल्न भेला हुन्थ्यो तास खेल्न भेला And we used to हुन्थ्यो play cards, रक्सी गर्न भेला हुन्थ्यो we used to drink, राजनीतिक कुरामा भेला हुन्थ्यो and we used to meet for other things, विभिन्न प्रकारको खेलकुदमा भेला हुन्थ्यौँ and we used to meet for different kinds of playing. अनि हाम्रो भेला भएमा प्रभुको महिमा केही पनि हुँदैन थियो And our meeting, there was not, there was never the glorification of the Lord. कसै कसैको भेला अथवा कसै कसैको भेला भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने And what does it mean by saying the assembling of people? प्रभु ख्रीष्ट आफ्नो सठिक समयमा प्रभुको घरमा जानुहुन्थ्यो And the Lord used to go, प्रभु यीशु मसीह आफ्नो ठिक समयमा प्रभुको घरमा जानुहुन्थ्यो and the Lord used to go into the house of God in the right time. अनि चेलाहरू अब प्रार्थनाको सेवा भयो भने चट्टै प्रभुको घरमा प्रार्थनाको सेवा हुन जाने गर्थे And the disciples used to go into the house of God when there was the time for prayer. अथवा प्रभु यीशु मसीहको And the Lord Jesus अनि Christ प्रभुको चेलाहरूका and the disciples of the Lord Jesus Christ. प्रेरितको जमानामा भएका प्रत्येक विश्वासीहरूको एउटा बानी थियो And this was a habit of all the apostles. त्यसैले कसै कसैको बानी भए चाहिँ भनेर लेखेको छन् As it says, as it is the habit of some, र प्रभु यीशु मसीहको बानी भए चाहिँ as it is the habit of the Lord Jesus अथवा Christ, प्रभुको दासहरूको बानी भए चाहिँ as it is the habit of the Lord's servants, साथसाथमा ती सबैका सन्तगणहरूको बानी भए चाहिँ and as it is the habit of the saints of the Lord, परमेश्वरको दिन नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि as the day of the Lord is drawing near, हामी आत्मिक सङ्गतिको लागि भेला भइरहन्छौँ भेला भइरहन्छौँ and we keep gathering together for the spiritual fellowship, जस्तै प्रेरितको पुस्तक as it is mentioned in the book of Acts, 3 अध्याय chapter 3. प्रेरितको पुस्तक Acts chapter 3 प्रेरितको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदलाई हामी पढ्न जाउँ Acts chapter 3, verse 1, we will read. 3 अध्यायको 1 पदलाई त्यहाँदेखि नेपालीमा हामी पढ्नु छ कसैले Someone can read in Nepali. त्यहाँदेखि नेपालीमा कसैले पढिदिनुहोस् कसैले पत्रुस यौहन्ना प्रार्थनाको समयमा हजुर यहाँनिर लेखेको छ पिटर एन्ड जन वेन्ट अफ टुगेदर पिटर र जन चाहिँ सँगै गए And in verse 1 it says, now Peter and John उहाँ went to the house. दुईजना प्रभुको दासहरू कहाँ गए And where did the servants of the Lord go? उहाँहरू परमेश्वरको घरमा गए They went to the house of prayer. किन गएको थियो भन्दाखेरि प्रार्थनाको सङ्गति गर्न गएका थिए And why did they go? To have the fellowship of prayer. अनि जब समय भयो When it was time, ठिक 3 बजे चाहिँ and it was around 3 p.m., प्रार्थनाको समय भएछ and it was the time for prayer, अनि प्रभु दुईजना दासहरू and the two servants of the Lord, मिलेर सँगै गएछन् and they went together. प्रार्थनाको सेवामा सङ्गति गर्दै दुईजना गए And in the fellowship of prayer, ministering together in प्रभुको one. दास जन एन्ड पिटर दुईजना सँगै गए And this two servants of the Lord, namely John and Peter, they went together. त्यस समयमा प्रभुको दासहरू त्यस्तो बानी थियो And this was the habit of the servants of the Lord at that time. हुनसक्छ सिमन पत्रुसलाई यौहन्नाले दाजु छिटो छिटो गरौँ काम भइसक्यो प्रार्थनाको समय भइसक्यो जाउँ भने होला Maybe Simon Peter was saying to John, brother, it's time for a prayer. Let's hurry up. Maybe he was saying that. उहाँहरूको यस्ता बानी थियो And that was his habit, प्रार्थनाको सेवामा जाने to
go to the fellowship of prayer, प्रचारमा जाने, to go to the house of prayer. प्रभुको सेवामा प्रभुको घरमा सठिक समयमा जाने मानिने And they had the habit of going on time into the house of God. उहाँहरू उदाहरणीय व्यक्ति थिए। And they were people of example. यसको कसैको बानी भन्नाले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको बानी, प्रभुको चेलाहरूका बानी, ती दिनका विश्वासीको बानी यस्ता थिए। And this was, as it says, the habit of some, the habit of the disciples of the Lord, the habit of the Lord himself was this. यसकाले गर्दा यस्तै बानी हामीले पनि गर्नु परेको छ किनभने प्रभु चाँडै आउँदैछन्। Therefore, because the Lord desires, these are the same habits that we should have. हामीले सङ्गति गरिरह्यो भने, And when we continue on the fellowship, हामीले एक दुसरालाई आत्मिक उपदेश दिइरह्यो भने, and if we are counseling each other, हामीले हाम्रो विश्वासलाई पक्रिरहनको लागि सहायता गर्छन्। and it will help us to hold fast to our faith. प्रभुको वचन इब्रानीको पुस्तक And the Word of God, the book of Hebrews, 10 अध्यायमा chapter 10, यसरी लेखेको छन्, it says, 10 अध्यायको 23 पदमा लेखेको छन्, 10:23, it says, यसोले गर्दाखेरि त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले पक्रिरहनु परेको छ। and it says that we should hold fast to our faith. साथै ख्रीष्ट यीशुको प्रेममा र भातृ प्रेममा हामी बनिरहनु परेको छ। And we should continue in the love of the Lord Jesus Christ and among अनि each other. असल काममा पनि हामी लागिरहनु परेको And we छ। should continue also in the good works. असल काम चाहिँ संसारमा प्रभुको सेवा गर्नु जस्तो असल काम संसारमा केही पनि छैन। And when we talk about good works, there is no good works other than the service of the Lord. हामीले गरेको विश्वासलाई पक्रिराख्नको निम्ति And to hold fast to the faith that we have, साथै ख्रीष्टको प्रेमलाई छातीभित्र सजाएर राख्नको निम्ति and to decorate the love of Christ inside our hearts, अनि विश्वासीको प्रेममा बढिरहनको निम्ति and to edifying ourselves in the love of the fellow believers, प्रभुको सेवा गरिरहनको निम्ति and to continue doing the service of the Lord. अझ हामी एक दुसरासँग आत्मिक सङ्गति गरिरहनु पर्नेछ, गरिरहनु पर्छ। And we must continue to do that, to the fellowship with each other. एक दुसरालाई उपदेश दिँदै, आदेश दिँदै, सल्लाह गर्दै हामी प्रभुको आगमनको लागि तयारी हुनु परेको छ। And edifying, counseling each other, we must prepare for the coming of the Lord. यदि यसो गरेन भने And if we don't do that, बिस्तारसँगले and slowly, हाम्रो विश्वास our faith कमजोर हुँदै जान्छ। will weaken. हाम्रो सेवाकाई Our service, बिस्तारसँगले and slowly, हामी पछि हट्दै जानेछ। will be getting behind in our services. अनि साथै Likewise, त्यसको अवस्था देखेर परमेश्वरको आत्मा कहिले पनि खुसी हुँदैनन्। and looking at this condition, the Spirit of the Lord is never happy. इब्रानीको पुस्तक 10 अध्याय Book of Hebrews, chapter 10, 38 अनि 39 पद हामी पढ्नेछौँ। 38 and 39 we will read. 38 and 39 लाई हामी नेपालीमा उच्च स्वरले पढिदिन्छौँ। कसरी लेखिँदैन उच्च स्वर धर्मी छन्, विश्वासबाट जिउनेछन्, कोही पनि पछि हट्छ भने मेरो प्राण त्योसँग प्रसन्न हुने छैन। र हामी यिनीमध्ये होइनौँ जो नाश हुनुलाई पछि गर्छन्, र तिनीमध्येका हौँ हामी प्राण बचाउन लागि विश्वासलाई, प्रेमलाई, सेवालाई हामी राख्नेछौँ। But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are none of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. अर्थात् हामी एक दुसराको सङ्गतिदेखि टाढा लाग्यो भने Meaning, if we are separated or away from each other's friendship, र हाम्रो आत्मिक जिन्दगीको लागि अति नै खतरनाक कुरा छ। and it is a very dangerous thing for our spiritual life. यसका लागि यो 3 वचन यहाँ लेखेको छ। Therefore, in this word it says, तर पनि प्रभुको वचनले भन्छन् the word of God says, यदि हामी हाम्रो सेवा गर्दै जाँदा कोही बेला मन शरीर त कोही बेला ठिकै होला, तर मन बिस्तारसँगले पछि हट्दै गएको अवस्थामा हामी हुन्छ। maybe our physical health is fine, but when we continue to do our ministries, maybe our heart is getting far and far. विशेष गरेर सेवा गर्ने प्रभुको दासहरूको यस्तो मन हुनसक्छ। And most importantly, this is the heart of the servants of the Lord. विभिन्न प्रकारको परिस्थितिको चापमा परेर And they go through, because of the different circumstances they हाम्रो go through. मनलाई पछि हटाउन सक्छौँ। And they maybe go far away from the ministry. यदि हामीले हाम्रो मनलाई र तनलाई हटायो भने परमेश्वरको आत्मा खुसी हुँदैन। And if we do not separate, if we take away our heart and our physical body, the Spirit of the Lord is not happy. तर हामी ती पछि मध्येमा त होइनौँ,
हामी विश्वासलाई थामेर, प्रेमलाई थामेर, सेवालाई थामेर, सङ्गति गरेर हामी विश्वासलाई पक्रिरहने व्यक्ति मध्येमा हामी हौँ। And we are not of those kind, but we are of those kind that hold fast to the faith, who hold fast to the service. यो सङ्गति जो कुरा भन्छ, And there is a kind of service. अघि हामी वचनमा हेरिरहेको थियौँ 12 प्रकारको सङ्गति हुन्छ, फेलोसिप हुन्छ भनेर हेरिरहेको थियौँ। And we were looking from the word earlier about 12 different kinds of services. अब यही विषयवस्तु लिएर नै हाम्रो यो वचन घुमिरहनेछन्। And we will continue to go around the same theme and topics. तीमध्येमा एउटा सङ्गतिको कुरा गर्छ, गलतीको पुस्तक 2 अध्याय। And within those services, it talks about the service in Galatians chapter 2. गलतीको पुस्तक 2 अध्याय 9 पदमा, Galatians chapter 2 verse 9. गलतीको पुस्तक 2 अध्यायको 9 पदमा, Galatians chapter 2 verse 9। र जब याकूब इफास गइनुमाथि जो खानाहरूमा निम्ति मलाई दिएको अनुग्रह थाहा पाए, तब उनीहरूले हामी चाहिँ अन्य जातिहरू कहाँ र उनीहरू चाहिँ खतना हुनेहरू कहाँ जाने भनी मलाई र बर्नबासलाई सङ्गतिको दाहिने हात दिए। दुईजनामा जेम्स, And केफास and जोन चाहिँ एक दिन महाप्रभुको दासहरू थिए। James, Cephas, and John were the great servants of the Lord then. जब पिलर भन्ने खम्बा भन्ने जब शब्द आउँछ, When their word pillar is mentioned, खम्बाले एउटा घरको ओजनलाई बोकेको हुन्छ। the pillar is carrying the weight of a house. प्रेरितको जमानाका ती 3 प्रभुको दासहरू खम्बा मानिन्छन्। And during the time of the apostles, the servants of the Lord were considered pillars. उहाँले बलिएको ठुलो अभिभावकलाई दिएका थिए, बोकेका थिए। They had taken great responsibility for the church. जब बर्नबास र पौलुसले प्रभुलाई पाएका थिए, And when Barnabas and पौलले Paul had received the Lord, जब प्रभुलाई विश्वास गरे, when they received the Lord, अनि विश्वास गरेपछि सङ्गतिको डरलाग्दो दाहिने हात उहाँले प्रदान गरे। and when after they accepted the Lord, they were considered the right hands of the fellowship. इङ्ग्लिसमा लेख्छ राइट ह्यान्ड्स अफ फेलोसिप, दाहिने हातको सङ्गति। And they were the right hands of the fellowship. अर्थात् प्रचार गर्नमा, सेवा गर्नमा यी 3 प्रभुको दासहरूले पौलुस र बर्नबासलाई पूर्ण रीतिले सपोर्ट गरेर हामी पाउँछौँ। And these 3 servants of the Lord during evangelism and the ministry, we see them supporting greatly Paul and Barnabas in their ministries. पौल र बर्नबासले अर्को गल्ती पनि गर्दैनन्। And Paul and Barnabas do not commit other mistakes. सठिक मान्छेको सङ्गतिमा आएन। And they were in fellowship with the right person. जिन्दगीमा सठिक मान्छेले मात्रै ठिक प्रकारको सङ्गति दिन सक्छ। And even in life, only the right person can give you the right fellowship. राइट ह्यान्ड सबैले लेफ्ट ह्यान्ड पनि गरेर दाहिने हात सबैले देब्रे हात पनि छ। And when you have a right hand, you also have the left hand. दाहिने हातको सङ्गति सबैले देब्रे हातको पनि सङ्गति हुन्छ। And when you have the fellowship of the right hand, you also have the fellowship of the हात left त hand. दुईवटा हातै हात हो, लेफ्ट होस् कि राइट हो, हातै हो। And regardless if it is the right or the left, it is a limb or a hand. मण्डली बाबु धेरै प्रकारका हातहरू हुन्छन्। And there are different kinds of hands in a church. यदि हाम्रो प्रेमलाई जागो राख्नको निम्ति प्रभुको आगमन एउटा प्रिय मनमोहक जीवन व्यतीत गर्नको लागि जहिले पनि हामी सच्चित व्यक्तिहरूको सङ्गतिमा हामी रहन खोज्छौँ। And to keep alive the love of God and to be prepared for the coming of the Lord, it is important for us to be in the right fellowship with the right people. समय समयमा लेफ्टिस्टहरू हुन्छ, मण्डलीभित्र पनि देब्रे हातको सङ्गति दिने पनि हुन्छन्। And from time to time, there will also be people who give the fellowship from the left hand. असाधारण रीतिले दाहिने हात चाहिँ बलियो हुन्छ। But also, regardless, the right hand is the stronger one. यो दाहिने हातले धेरै दुःख र सुखको अनुभव बेसी दाहिने हातले गर्छ। And the right hand is the one that has gone through many circumstances. दाहिने हात बलियो हुन्छ। The right hand is stronger. मेरो जीवनमा In my life, जब मैले प्रभुलाई पाएँ, when I accepted the Lord, मैले जब प्रभुलाई मैले विश्वास गरेँ, when I accepted the Lord, म दुईवटा कुरामा चाहिँ खुसी छु। I am happy about 2 things. प्रथम कुरा चाहिँ सठिक मण्डलीमा म आइपुगेँ। First being, I was in the right fellowship. क्रिस्चियन जगतमा धेरै प्रकारका सङ्गतिहरू छन्। In Christianity, there are different kinds of fellowship. राइट फेलोसिपमा म आइपुगेँ। I was in the right fellowship. तपाईँजी ब्रदर बक्सीसँगको सङ्गति थिए। I was in the fellowship according to the vision of Brother Vakshay. दोस्रो सङ्गति चाहिँ म एउटा बुजुर्ग आमासँग सङ्गति गर्नु पाएँ पहिला। And the second fellowship, I was able to fellowship with an elderly mother. 1947 मा दुईजना आमाले प्रभुलाई पाएका थिए।
And two mothers in 1947 had received the आफ्नो Lord, घर त्यागेर प्रभुको कालिम्पोङ एलसिडीमा बसेका थिए। and they had given away their homes and they had left their homes and stayed in Kalimpong, the house of God. सानो आमा चाहिँ हाम्रो भाइ हनक भएका आमा हुनुहुन्छ। हनक भएका आमा हुनुहुन्छ। प्रभुदास हनक भएका आमा हुनुहुन्छ। And the Lord's servant Hanok sent Brother Hanok's mother, उहाँको आमाको दिदीको नाम चाहिँ सुबित्र घिमिरे हुनुहुन्छ। and the sister of his mother, her name is, मैले उहाँसँग ग्रहण गरेको and I had accepted the Lord with her. प्रभुदास प्रेम सम्झिले पनि उहाँसँगै ग्रहण गरेको। And brother-in-law Prem had also fellowship with them. उहाँले जोसँग ग्रहण गरे जोसँग बप्तिस्मा लिए हामी एक दुईजनाकै एउटै सुरु भयो। And we had the same beginnings with the same baptism. We took baptism with the same person and accepted with the same तर person. अहिले मैले बुझ्दाखेरि And when I come to understand, परमेश्वरले अब उहाँको आत्माद्वारा मलाई सठिक ठाउँमा डोर्याइरहेको थियो। the Spirit of the Lord had been guiding me in the right places. उहाँसँग जीवनको धेरै समय मैले प्रभु घरमा बिताएँ। जयगाउँ नामरेमा भुटानको बोर्डरमा And in Jalgaon, I spent many years of my life with them. फुन्चुलिङ भुटानदेखि जयगाउँ छ। जयगाउँमा एउटा नामरे भन्ने प्रार्थना भन्छन्। And in the border of Finchling, Bhutan, there is a place called Jalgaon, and there is a fellowship, prayer Yes, house, amen. church called Kamre. त्यस समयमा सुमित्र बढी दुष्टमा हुनुहुन्थ्यो। And Sister Sumitra was in that condition at that time. त्यो ठाउँमा मलाई सुमित्र बढीको कान्छो छोरा भनेर उपनाम मैले पाएको थिएँ। And I had gotten the nickname that I was the youngest son of Sister Sumitra, किनभने अत्याधिक मलाई माया गरेर लेखेर उहाँले मलाई सम्बोधि दिनुहुन्थ्यो। because he had loved me greatly and had given me the fellowship. अनि अहिले पनि मलाई उहाँलाई म आमै सम्झिन्छु। And even now, I consider her my mother. मेरो जीवनमा तिनवटा आमा आए। In my life, there were three mothers. जन्म दिने आमा आए। The mother that gave me birth, अर्को मलाई मेरो पत्नी मेरो आमा जस्तै थियो। and my wife was like my mother, अनि सुमित्रा बढी चाहिँ आफ्नै आमा थियो। and Sister Sumitra was my spiritual मेरो mother. तिनजना आमाले मलाई भएको डरलाग्दो कुरा गरे। And these three mothers have a significant role in my life. अफसोसको कुरा तिनजना आमा नै छैन अहिले। And you can think that I do not have those three mothers. तिनजना आमाले हराइपठाएको एउटा टुरा जस्तो हुनु। And I have lost those three mothers, and I feel as if as an orphan. तर उहाँको सङ्गतिले But because of their fellowship, मलाई सदैव यो बुझ्छु त्यो दिनमा मैले बुझिनँ होला। and maybe I didn't understand it then. त्यो सङ्गतिले मलाई धेरै आत्मिक जगतका हाम्रो मण्डलीका आत्मिक दाजुसम्म दाजु नानीहरू जस्ता राम्रा राम्रा आत्मिक बाबु दाजुहरूसँगको सम्पर्कमा मैले And that fellowship brought me into the fellowship with great servants of God like Uncle Shama and other brothers. त्यसैले हामीले सङ्गति चुन्नको लागि धेरै प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्छ। Therefore, when we're choosing fellowship, we must pray greatly. नसोचिकन यताउति कुदेर हाम्रो आत्मिक जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। And without thinking, our spiritual life will be destroyed. हामीले विश्वास गुमाउनु छ। We might lose faith. ख्रिस्टमा पाएको प्रेमलाई हामी गुमाउनु छ। We might lose the love that we have in Christ. ख्रिस्टमा पाएको अनन्त जीवनलाई हामी गुमाउनु सक्छौँ। We might lose the eternal life that we have in यीशु Christ. ख्रिस्टलाई कति खुसी बनाउँदा पनि खुसी प्रभु यीशु मसीह खुसी ल्याउनु सक्छ हाम्रो जीवनमा। And regardless of how much we try, that Lord Jesus might not be happy from our lives. विश्वासी त सबै विश्वासी हुन्। And believers are all believers. हामी सठिक प्रकारले सङ्गतिमा पाएनौँ भने हाम्रो जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। And if we are not in the right fellowship, then our life will be destroyed. प्रभुको वचनले भन्छन् The Word of God says, धोका नखाऊ, do not be deceived, धोका नखाऊ, do not be deceived. खराब सङ्गतिले Bad fellowship तिम्रो सब प्रकारको राम्रो व्यवहार and will destroy your right habits, तिम्रो राम्रो स्वभावलाई your right habits, तिमीले गरेको राम्रो चरित्रलाई your right character बिगार्छ। will destroy it. प्रभुको वचनले भन्छ मैले भनेको The Word of God says, I'm not saying that. मैले कुरिन्थीको पुस्तक 15 अध्याय Book of 1 Corinthians chapter 15. 33 पद पढ्छौँ। We will read verse 33. We not deceive with communications, corrupt good manners भनेर लेखेको छ। And it says here, do not be deceived. Bad company ruins good morals, it says. त्यहाँदेखि हामी नेपालीमा पढ्नेछौँ। Kindly please read in the सबैभन्दा पहिला चेतावनी दिएको छन्। And it is, we are being warned first. पहिला कुरिन्थी 15 अध्याय 33 पद 1 Corinthians chapter 15 verse 33. त्यहाँदेखि 15 पद 33 पद पढ्दैनौँ। Kindly please read verse 33. त्यहाँदेखि पढ्दैनौँ। धोका नखाओ, धोका नखाऊ, खराब सङ्गतहरूले खराब सङ्गतहरूले असल चरित्रहरू बिगार्छन्। अरे असल चरित्र तपाईँ हामी राम्रो भए पनि And although you and I might be good,
हाम्रो चरित्र राम्रो भयो भने maybe our character is good, हामी धार्मिकतालाई प्रेम गरे, प्रभुलाई प्रेम गरे, दाजुभाइलाई प्रेम गरे, विश्वासलाई प्रेम गरे, नम्र दिन भएको भए तापनि although we are humble, loving the fellowship and righteousness, तर हामी देब्रेपट्टिको सङ्गतिमा परेर हामीले जीवन खतरा हुन्छ। if we get into that left kind of fellowship, then our life might be destroyed. यसकाले गर्दा हामी होसियार हुनुपर्छ। Therefore, we must be careful. यो चेतावनी प्रभुले दिनुभएको छ। This is the warning that the Lord हामी has given धोकामा us. नखाऊ, धोकामा नखाऊ। Do not be deceived. Do not be deceived. बिना डिसी पनि लेखेको छ। धोकामा नखाऊ, धोकामा नखाऊ। It says, do not be deceived. एउटा विश्वासीको घरमा एउटा महिला थियो, And in a believer's house, there was a woman, एउटा बर्ड, a bird. There एउटा was चरा थियो, मैना चरा थियो। a bird. मैना भन्ने एउटा There चरा was a bird named Maina. मैना भन्नुहोस् न, मैना चरा थियो। There was a bird Maina. र मैना आउने चाहिँ कोही मान्छे आउने गेटमा जयमसी भन्ने And that bird used to greet Jeremy when there was anyone in the house. त्यहाँ भन्थ्यो कि तपाईँको को आयो जयमसी भन्ने And the bird used to say, someone came, Jeremy. विश्वासीले जे सिकाए उक्त कुरा त्यो मैना बोल्दैन। And whatever the believer had taught, that word Maina used to say. यति मिठो प्रकारले जयमसी भन्ने। And the bird used to sweetly say Jeremy. एक दिन आधी तुफान आयो, And there was a storm once. डरलाग्दो आधी तुफानमा ठुलो रूपबाट एउटा मैना रूपबाट झऱ्यो। And there was a dangerous storm, and the bird Maina fell from the storm. अन्त त्यो माया गरेर मर्नु आँटेको रहेछ, एकदम मजाले ढुङ्गाले तातो बनाएर त्यो मैनालाई फेरि त्यही पिँजडा भित्र राखेको थिए। And the bird fell from the storm, and because they had loved the bird greatly, covered with some cloth and put it back in the cage. दुईटा मैना त खुसी भएछ, And they were happy. एक्लै बसेको And she was alone. तर त्यहाँनिर के भयो भने दुईजना एकदम झगडा पर्ने उफ्रिने सँगै खाने एकदम गर्दा 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 जयमसी भोजन थालेछ। And they were greatly, now that there were two birds, they were very happy about it, and they were fighting together, and they forgot to say Jeremy now. एकछिन बादको त्यो पुरानो जे मैना बोल्छ उनी काँटाएर कुटुको हुन थाल्यो। And even that good bird started speaking gibberish again. विश्वासी हातले जयमसी भन्थे, मैनाले जयमसी भन्छ। And believers used to say Jeremy, the Maina is no longer saying Jeremy. जयमसी भन्ने मैना काँटाएर कुटुक गर्न थाल्यो। And the Maina, the bird who used to say Jeremy, is now speaking gibberish. हामीले विश्वासी भएर पनि And because we are believers, हामीले प्रभुलाई माया गरेका, we have loved the Lord. प्रभुलाई विश्वास गरेका, Although we have believed in the Lord. यदि हाम्रो आत्मिक जिन्दगीमा ठिक प्रकारको सङ्गति पाएन भने हामी बिर्सिन्छौँ भने भुलिन्छौँ। And if we do not have the right fellowship in our spiritual life, we might also forget to say Jeremy. त्यसकारण राइट फेलोसिप दाहिने हातको सही दाहिनेपट्टिको सङ्गतिको माछा हामीलाई छ। Therefore, the right kind of fellowship is significant for us. यदि यो क्षेत्रमा हामी गल्ती गऱ्यौँ भने And if we are mistaken in this विश्वासीसँग portion, पनि प्रभुको दासहरूसँग नि घनिष्ठता बढाउनलाई हामी होसियारसँगै गर्नुपर्छ। and even when we are getting close to believers, we have to be very careful. सोचेर सम्झेर रिलेसनसिपलाई बिल्डअप गर्ने बनाउने हो। And we have to be very thoughtful about building the relationships. किनभने हामी अनन्त साथमा रहने हाम्रो सम्बन्ध हो। And it is the relationship that will last for eternity. यो सम्बन्ध पृथ्वीदेखि टुङ्गिँदैन, यो सम्बन्धले हामीलाई स्वर्गमा जानुहुन्छ। The relationship that does not conclude in earth, that will continue into heaven. हामी आएको छौँ, तपाईँहरूसँग भेट हुँदैछ। And we have come here and we have been meeting you. यो सम्बन्ध र सङ्गति धरतीको लागि मात्रै होइन, And this relationship and fellowship is not limited to earth. अनन्त विदेशमा साथ बस्नुलाई सङ्गति गरेको। And it is the fellowship and relationship that will continue into eternity. यसले फेलोसिप भन्नाले फेलो भन्ने शब्दबाट सुरु हुन्छ। And the word fellowship starts from the word fellow. फेलो सिटिजन, फेलो लेबर, फेलो वर्कर भन्ने गर्छन्। And सँगै नागरिक, सँगै सहकर्मी, सँगै एकदम भनिकन भन्दछ। and we say something like fellow citizen, fellow colleague, fellow friend, stuff like that. विशेष गरेर सठिक व्यक्तिसँग सङ्गति गरेर यो सङ्गतिलाई हामीले जबसम्म धरतीमा रहन्छौँ टुटाउनु पनि हुँदैन। And therefore, we should not forsake the assembling with having the right fellowship with the right person. यदि हामीले गल्ती गर्यौँ भने हामीलाई धोका हो।
And if we're mistaken, then we will be deceived. हाम्रो दर्शन नराम्रो हुन सक्छ। And we might even be destroyed. त्यसकारणले गर्दा प्रभु कसैले भन्छ समय भयङ्कर द्रुत गतिले समय आउँदछन्। And the Word of God says the time will come very fast. रोमीको पुस्तक 13 अध्यायको 11 पदमा भन्छन्, Book of Romans, chapter 13, verse 11 says, हामीले सम्झेको भन्दा सोचेको भन्दा यो समय यति छिटो आउँछन् and the time will come very fast, and more than faster than we have thought. त्यसकारण यो समय जानेर And knowing this time, आज हामी निद्राबाट जाग्ने समय हो। and it is the time we wake ourselves from our दैनिक sleep. हामी 11 घण्टा पढ्छौँ नेपालीमा। रोमन च्याप्टर 13:11 रोमीको पुस्तक 13 अध्यायको 11 पद। समयलाई चिना अब त निन्द्राबाट बिउजने घडी आइपुगेको अब त निन्द्राबाट बिउसिने घडी आइपुगेको छ। किनकि अहिले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। Besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. हामीले सोचेको भन्नुभयो यति साह्रो हामीले सोचेको थिएन जब म कलेजमा पढ्थेँ। And we had not thought when I was studying in college, हामी क्यान्टिनमा जाँदै गर्दाखेरि एउटा साथीले मलाई भन्दै गर्थ्यो, when I was in Kentucky, one of my friends was saying, हेलो हेलो अब तपाईँहरूमा चिठी लेख्नु पर्दैन भने। and my friend used to say, hello, hello, we do not need to write letters now. हाम्रो जमाना सब चिठी चपेटा चल्छ। And in our time, we used to communicate through letters. म चकित भएर भन्थेँ यो कसरी हुनसक्छ भने I used to be astonished and say, how is this possible? आउँदैछ आउँदैछ मोबाइल आउँदैछ भन्थेँ। And they used to say, a phone, a cell phone is coming. अनि मोबाइलमा टिपेर म बात गर्नुपर्छ, मेसेज तीबाट भइहाल्छ भने। And you and I can communicate through the cell phone, and we can even text each other. म चकित थिएँ And I used to get यो astonished. कसरी हुन्छ। How is this possible? तर अहिले सकित छैन, हामी सबले जान्दैछ कसरी हुन्छ। And it's not a thing of surprising thing anymore. We all do it. अहिले हाम्रो इन्डियामा डिजिटल इन्डिया भनेर आन्दोलन भइरहेको छ। There's a slogan going in India, digital India, digital India. अब जति द्रुत गतिले डिजिटल कुरा आउँदैछ त्यति नै डरलाग्दो प्रभुको दिन नजिक छ, एन्टी क्राइस्ट नजिक छ भनेर हामी जान्नुपर्छ। And we must know that how fast this digital age is coming, the coming of the Lord is also त्यसैले coming. हामीले सोचेको भन्दा And more than we have यो thought. सबै द्रुत गतिले छिटो आउँदैछन्। The time is coming faster than we have thought. त्यसको लागि सङ्गतिमा बसेर जागिरहने समय हो। And it is a time we stay in fellowship and stay awake. अब सङ्गति लिएर ताजा हुने समय हो। And it is for us to be fresh being in the fellowship. स्पेशल मिटिङ गरेर पवित्र महासभा गरेर हरेक सेवा गरेर ताजा रहने समय हो। And being by doing all kinds of fellowship, special meetings, convocations, that it is important that we stay afresh. प्रभुको वचन हेऱ्यो भने चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ बेसी गर्नुपर्छ। And if you look at the Word of God, then we should do much more than the past times. जहिले कहीँ अब स्पेशल मिटिङ गर्ने समय हो यो। And it is important that we do special meetings everywhere. अनि यो आत्मिक सङ्गतिलाई ताजा बनाउँदछ। And it keeps the spiritual fellowship fresh. किनकि प्रभुको वचनले भन्छन् विशुद्ध पुस्तक 5:14 पद। The Word of God says in Ephesians chapter 5, verse 14. 5:14 पद हामी हेर्नेछौँ। Ephesians 5:14. नेपाली भाषामा पढ्नेछ। यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ, हे निदाउने, बिउज, बिउज र मुर्दाहरूका बिचबाट उठ, मुर्दाहरूका बिचबाट आउँछ उठ, अनि ख्रीष्ट तिमीमाथि चम्किनुहुनेछ। ख्रीष्ट तिमीमाथि चम्किनुहुनेछ। Therefore it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. यदि हामी सुतेको छौँ भने If we are asleep, हामी मृत अवस्थाबाट जागेर अथवा डेथ सङ्गतिबाट पनि हामी जागेर आउँदैछ। and it is important that we will even come back from the dead and rise from the dead. यस्तो समय हो यो। This is the time, अब जति बेसी हुन्छ सङ्गति गर्ने समय हो। and it is the time that we do as much fellowship as we can विशेष सेवा राखेर by conducting special meetings पवित्र महासभाहरू बोलाएर and conducting holy convocations, जाग्ने समय हो। and it is the time to be awake. तब राइट फेलोसिपले सही दाहिनेपट्टिको सङ्गतिले हामीलाई परमेश्वरको दाहिनेपट्टि अथवा जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गमा परमेश्वरको दाहिनेपट्टि हुन्छ त्यो ठाउँमा परेर लिएर जान्छ। And the right fellowships and the right hand will take us into the presence of God, and the right hand of God in the presence of the Lord Jesus Christ Himself.
अब प्रभुको वचनमा हामीहरूको कुरा हेरिरहेको थियौँ। Word of God, in the Word of God, we receive त्यहाँदेखि another thing. फिलिपीको पुस्तक लिएर आए। फिलिपीको पुस्तक लिएर आए। Book of Philippians chapter 2. अहिले उक्त वचनमा लेखेको छ द फेलोसिप अफ द स्पिरिट भनेर लेखेको छ। And it is mentioned here, the fellowship of the Spirit. भाइले अलग भाइले एकदम छोराछोरी पोइन्ट बताउनु भयो, हामी बिस्तारै मिलाउँदै गएको मात्रै हो, केही पनि होइन। And we were, Brother Hanok was mentioning the points, and we were slowly following. 12वटा पोइन्ट बताउँदै जानुभयो, हामी त्यसलाई अलिकति हेर्दै गएको मात्रै। And he mentioned 12 points, and we are continuing to catch up. फिलिपीको पुस्तक लिएर आएको एक बताएँ पर्छ। Philippians chapter 2, verse 1. लिएर आएको एक पद। यसकारण यदि ख्रीष्टमा कुनै उत्साह, ख्रीष्टको कुनै उत्साह, यदि प्रेमको कुनै सान्त्वना, प्रेमको कुनै सान्त्वना, यदि आत्माको कुनै सङ्गति, आत्माको कुनै सङ्गति, यदि कुनै कोमल माया कुनै कमल माया र कृपाहरू छन् भने कृपाहरू छन् भने तिमीहरूले एकै मनका भएर, तिमीहरू एकै मनको भएर, एउटै प्रेम राखेर, एउटै प्रेम राखेर, एकै चित्तको भएर, एकै चित्तको भएर, एउटै कुराको चिन्ता गरेर, एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पुरा गरिदियो। मेरो आनन्दलाई पुरा गरे। So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind. प्रभुको दास पौलुस The servant of Lord, Paul, मण्डलीको एउटा बाबु जस्तो आमा जस्तो हुनुहुन्थ्यो। and he was like a father and mother of the church. मण्डलीको उदाहरण हुनुहुन्थ्यो। And the church also has father and mother. मण्डलीलाई दुखाउँदा दुखित हुन्थे। And he was suffering when the church was suffering. मण्डलीको आनन्द चाहिँ उनको आनन्द थियो। And the joy of the church was his joy. मण्डलीको आनन्द उहाँको मनमा सुख र चैनले भरिन्थ्यो। And in the joy of the church, he was filled with joy and happiness. त्यसको उहाँभित्रको एउटा गहिरो एउटा इच्छा थियो And he had a deep desire. कि क्रिस्ट यीशुमा मुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले And the people who have received salvation in the Lord Jesus Christ, परमेश्वरको आत्माको सङ्गति गरिरहोस्। that they have fellowship in the Spirit of the Lord. आत्माको सङ्गति The fellowship of the Spirit. हामी प्रभुलाई पाएका छौँ। We have received the Lord. परमेश्वरको आत्मा हाम्रोमा छ। The Spirit of the Lord is in us. आत्माले रोगीको पुस्तकको अध्याय अनुसार 7 प्रकारले आत्माले काम गरिरहेको हुन्छ। And according to Romans chapter 8, the Spirit is working in 7 different ways. हामी घटापट गरेर अलिकति हेर्छौँ। And quickly we will look at that. रोगीको पुस्तकको अध्याय Romans chapter 8. हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँदेखि 9 पदमा पढ्यो भने परमेश्वरको आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ। And if we look at verse 9, the Spirit of God dwells in us. इन्डोलिङ स्पिरिट अफ गड अथवा वास गर्ने आत्मा। Indwelling Spirit of God. हामी जस्तो खराब मान्छेलाई पापको क्षमा गरेर नयाँ जन्म भएर परमेश्वरको आत्मा यीशु ख्रीष्टको आत्मा चाहिँ हामीभित्र प्रवेश गर्छन्। To the bad people like us, by receiving salvation, the Spirit of God, the Lord Jesus Christ dwells in us. अनि उक्त आत्माले जसरी यीशु ख्रीष्ट मर्नुबाट भरबाट उठाउनु भयो त्यसरी एउटा समय आउँछ हामी पनि मर्नेछौँ, हामीलाई पनि मृत्यु अवस्थाबाट भरबाट आत्माले उठाउनुहुन्छ। The same Spirit who resurrected the Lord Jesus Christ when we die will resurrect us also one day. अब ख्रीष्टलाई च्यानभित्र छोड्नु भएन। And he did not leave the Lord Jesus Christ inside the grave. तपाईँ मलाई पनि परमेश्वरले परमेश्वरको आत्माले च्यानभित्र एक्लै छोड्नु हुँदैन। And likewise, the Spirit of God will not leave you and me alone inside this grave. हामीभित्र भएको यीशु ख्रीष्टको आत्मा हामीलाई बौलिने उठाउने क्षमता भएको आत्मा हो। And the Spirit of Christ which is in us is the Spirit which has the ability to resurrect us. अनि यो आत्मा जब हामीभित्र हुन्छन् तब आत्माले हामीलाई के गर्नु के नगर्नु ठिक प्रकारले दोहोऱ्याउँदै आत्मिक जिन्दगीमा लिएर जान्छन्। And the Spirit that is within us will instruct us to go in the right ways in our lives. 14 पदमा भन्छन् In the verse 14 it says, लीडिङ स्पिरिट अफ गड अब दोहोऱ्याउने आत्मा। the leading Spirit of God, it says in verse 14. जबसम्म हाम्रो परमेश्वरको आत्मा छ भने हामी सठिक बाटोमा सङ्गति गर्दै गराउँदै जान्छन्। As long as we have the Spirit of God, we will walk in the right ways and right fellowship. र हामीले भुल गर्यो भने हाम्रो भुललाई देखाउँछन्। And even when we are mistaken, we will be told of our mistakes. हामी सबै कमजोर दुर्बल व्यक्तिहरू हौँ। And we are all weak people. कोही बेला जानेर भुल गर्छौँ, कोही बेला नजानेर भुल गरेको हुन्छौँ। And sometimes we are mistaken knowingly and sometimes कोही unknowingly. बेला हाम्रो भुलको अत्तो पत्तो केही पनि हुँदैन।
And sometimes we do not even know of our mistakes. तर हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको आत्मा हामीलाई डोराउँदै जान्छ। Because we are the children of God, the Spirit of God is leading us. त्यसैले गर्दा हामीले परमेश्वरको आत्मालाई दुखित बोलाउनु हुँदैन भनिकन एफिसी 4:30 पदमा भन्छन्। Therefore, the Word of God says in Ephesians chapter 4, verse 30, we should not make the Spirit of God unhappy. परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो बनाउने धर्मपुत्र बनाउने आत्मा भनिकन नि 15 पदमा लेखेको छन्। In verse 15 it says, it is the Spirit that makes us the children of God. हामी जस्तो पापी मान्छेलाई परमेश्वरले लिनुभयो, स्वीकार गर्नुभयो, एडप्ट गर्नुभयो। And the Lord Jesus Christ accepted a sinful people like me, He adopted us. कसैको छोराछोरीलाई जस्तै हाम्रो कलकत्तामा एकजना मदर टेरेसा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रसिद्ध हुनुहुन्छ कलकत्तामा। And in Calcutta there was Mother Teresa. कसको छोरा हो कसको छोरी मलाई पत्ता नहीं, सबको छोराछोरीलाई उहाँले स्वीकार गरेर आफ्ना छोराछोरी जस्तो बनाउँथे। And she did not care whose children it was, but she used to adopt them all. जगह कृषिले पनि तपाईँले मलाई उहाँको आत्माद्वारा स्वीकार भएको छ, एउटा पुत्र जस्तो छोराछोरी जस्तो। Likewise, the Lord Jesus Christ has adopted you and me like His own kid. त्यसै कारण हाम्रो भित्र आत्मामा परमेश्वरले गवाई दिन्छ, म पवित्र मेरो आत्मा खुसी हुँदैन भन्छ, भित्रको यीशु मसीहको छोरा होस्। And therefore, the Spirit inside me is giving testimony. Peter, you are the Son of God. तपाईँ भित्र पनि परमेश्वरको आत्मा छ भने यीशु मसीहको छोरा होस्, छोरी होस् भनेर भन्छ। And even the Spirit that is within you is saying you are the child of the Lord Jesus Christ. त्यसै कारण कोही बेला मलाई सिग्नेचर गर्नु पर्दैन, मेरो पुरानो नारायण प्रधान म लेख्दिनँ, पिटर प्रधान द सन अफ गड भन्नुमा अत्याधिक खुसी गरेर म सिग्नेचर चाहिँ ढङ्गमा लेख्छु। And even when I'm doing signatures, I will say Peter Pradhan, the Son of God, and I'm very proud of that when I do that. किनभने मेरो मनभित्र सबैभन्दा खुसी छ यो छ कि मैले मेरो प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरेँ। And the most joyful thing inside my heart is that I have received the Lord Jesus Christ. सन्तानमा कुनै पनि मान्छेलाई मलाई सोध्यो भने तिमीले के काम गर्ने, राम्रो काम गरे भन्यो भने And if someone is asking me, have you done good work? मेरो ओठमा जवाब एकदम रेडिमेड जवाब सधैँ भन्छ, And there is a ready answer in my mouth always. मैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु। And I have accepted the Lord. I मेरो have believed भित्र in the आत्माले Lord Jesus भन्छ, Christ. मेरो भित्र आत्माले भन्छ तँ प्रभुको छोरा हो। And the Spirit inside me says you are the Son of God, the Lord. आकाश र पृथ्वीको मालिक तिम्रो बाबु भनेर तिम्रो मेरो आत्माले गवाइदिन्छ। And my spirit is giving testimony that our Father is the creator of heaven and earth. कृष्ण मेरो बाबुमा मुक्तिदाता भएको कारणले गर्दा मेरो आत्मा सधैँ रमाइन्छ। And because Lord Jesus Christ is my Father and my Redeemer, my spirit is always giving testimony. त्यसकारण तपाईँले मेरो परमेश्वरको आत्मा Therefore, तपाईँको भित्र आत्माले गवाई दिइरहेको छ, तिमी मेरो छोरा हो, तिमी मेरो छोरा। there's the Spirit inside you who is giving testimony, you are my son. तपाईँले मलाई गवाई दिने आत्मा, The Spirit that gives testimony. उक्त आत्माले भन्छ तिमी मेरो छोरा हो अनि तिमी मेरो उत्तराधिकारी हो। And the same Spirit is saying that you are my son and you are my inheritance. अनि परमेश्वरले यो आत्माद्वारा तपाईँलाई मलाई यीशु ख्रीष्टको महिमालाई हाम्रो दिनहीन शरीरलाई मैविक देहमा परिणत गर्ने आत्मा हो। And it is the same Spirit that converts our failing body into a glorified life. अन्तमा उहाँको महिमालाई त्यही आत्माद्वारा हामीलाई प्रदान गरिदिन्छ। And His glorified is manifested through the same Spirit within हामीलाई us. महिमा दिने आत्मा। And it is the Spirit that gives us glory. अनि 7:26 पदमा भन्छ हाम्रो दुर्बलतामा हाम्रो कमजोरतामा हामीलाई प्रार्थना गरिरहने आत्मा। And in verse 26 it says, in our weakness, it is the Spirit who intercedes on our behalf. समय समयमा तपाईँहरूलाई मलाई कोही बेला मण्डलीले पनि चिन्दैन। And from time to time, even the church will not recognize you and me. हामी मान्छे भएकोले मण्डलीले पनि रङ जजमेन्ट गरिबढाउँछ। And because we are humans, sometimes we do the wrong judgment even as a church. किन आँखाको अर्कै बेग्लै प्रकारको भयो भने हाम्रो सोचाइहरू पनि बेग्लै हुन्छ। And because sometimes our thinking is different. हुनसक्छ कोही बेला तपाईँलाई मलाई मण्डलीले पनि प्रार्थना गरिदिँदैन। And sometimes maybe even the church will not pray for you and me. त्यसरी यीशु ख्रीष्ट उहाँले सबैलाई कम्प्यासन राख्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो मण्डलीबाट नपाउन सक्छ। And the Lord Jesus had compassion for everyone. Maybe you might not get that from the church. कम्प्यासन भनेको चाहिँ उर्दू शब्दमा हमदर्दी भनेको। And in compassion, in Urdu word, it's called प्रभु ख्रीष्ट यस्तो बाबु हुनुहुन्छ, तपाईँको दर्द, तपाईँको पीडामा
ईश्वर ख्रीष्टको पीडा भन्दछ। And the Lord Jesus Christ is such a Father that your sorrow and suffering is His sorrow and suffering. गरिबहरूको गरिबी प्रभु यीशुको दुःखको कारण बनेको। And जब गरिब मान्छेलाई देख्थे when He used to see a poor प्रभु person, यीशु आफै गरिब भएको जस्तो अनुभव गर्नुहुन्थ्यो। and the Lord Jesus used to experience as if He was the मृत्यु poor परेको person. बेलामा मृत्युको पेटमा उनीहरूको वेदनालाई प्रभुले बुझिदिनु। And the Lord used to understand the suffering of people in their deathbeds. जब दुःखमा परेकोलाई परमेश्वरले कम्प्यासनले भरिदियो भनेर हामीले When the Lord Jesus Christ was full of compassion for one suffering, जबसम्म तपाईँहरू त्यो महिमामा पुग्दैन तबसम्म प्रभुले भित्रभित्र आत्माले तपाईँ मलाई त्यो महिमाको देशमा पुऱ्याउनको लागि प्रार्थना गरिदिइरहने आत्मा चाहिँ हामी भित्र। and until we reach unto that glory, there is a spirit within us that intercedes us. सबै तपाईँले छोडिदिएको अवस्थामा कोही बेला You might be in a situation where everyone has forsaken you, तपाईँलाई प्रार्थना पनि गर्दैन। and maybe they're not even praying for you. तर प्रभुले तपाईँले मेरो आवश्यकतालाई बुझेर प्रार्थना गरिदिइरहने परमेश्वर। But the Lord is the one who understands yours and my needs and is always interceding, praying for us. जबसम्म त्यो महिमालाई प्रभुले प्रदान गर्नुहुन्न तबसम्म प्रभुले तपाईँको मेरो लागि प्रार्थना गर्न छोड्नुहुन्न। And until the Lord manifests that glory, the Amen. Lord will not forsake praying for you and me, आफ्नो आँसु बगाएर and shedding His tears, आफ्नो पसिना बगाएर shedding His sweat, आफ्नो आँसु रगत बगाएर and shedding His tears and blood. मान्छेले थुकी पनि दिए थुकको धारा पनि बगाएर And people were spitting on Him, शिरमा काँडा and a crown of thorns on His head. प्राण दिने परमेश्वर And the God who gave His soul, तपाईँले मेरो आवश्यकता बुझेर प्रार्थना गरिदिने र and understanding yours and my need, someone who is interceding continuously. यो सातवटा काम गर्ने आत्माको सङ्गतिमा जब हामी रहन्छौँ When we are in the fellowship of the Spirit who does all these 7 things, हामी अरूभन्दा बेग्लै and we are different from हामी others. अरूभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। We are different from others. हाम्रो सोचहरू बेग्लै हुन्छ। Our thoughts are different, सबै सोचहरूसँग नमिल्नु सक्छ। and our thoughts might not be the same. त्यो विचारको उच्चतामा सायद मान्छेले नबुझ्नु सक्दैन। And the people might not understand your thoughts, the height of your thoughts. र आत्मिक स्ट्यान्डर्डलाई मिसजजमेन्ट गर्नु सक्छ। And people might misjudge your spiritual standards. परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई चिन्नु। But the Lord recognizes you and me. यदि मान्छेले चिनेन बुद्धि चिनिदिने, यदि मान्छेले चिनेन भने डेभिलिसले भूत प्रेतले चिनिदिन्छ। And if the people do not recognize you, the spirits, the ghosts will recognize you. तपाईँ यीशु ख्रीष्ट भन्नु पावललाई म चिन्छु, सिलासलाई चिन्छु, And पौलुसलाई चिन्छु, सिलासलाई I चिन्छु। know Paul, I recognize Paul, I recognize Silas. तिमी को हो? Who are you? यीशु ख्रीष्टलाई तुरन्त भूत प्रेतले चिने The Lord Jesus Christ was recognized by all different kinds of ghosts and demons, र मान्छेले चिने। but people did not. कोही बेला तपाईँलाई मलाई पनि नचिन्नु सक्छ। Sometimes they might not recognize you and me. प्रभुले चिन्छ। The Lord will. अनि प्रभुले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। The Lord is praying. यो आत्माको सङ्गतिमा जब रहन्छ And when we are in the fellowship of this अनि Spirit, आत्मिक जिन्दगीको मिठास तब हामीसँग and we will experience the sweetness of spiritual life. रियल क्रिस्चियन जिन्दगी And जब त्यो आत्माभित्र जब हामी डुब्छौँ तब हामी आत्मिक जिन्दगीको आनन्द लिन्छौँ। And we are able to experience the genuine joy of Christian life when we are submerged in the Spirit. धेरै चिजको मिठास धेरै भित्रमा नरिवलको मिठास दिन्छ जपडामा हुँदैन। And the sweetness of many different kinds of things is inside. कोकोनट नरिवल देख्नु भएको छ Have you seen coconut? र धेरै खोस्दा जपडाभित्र त मिठो चिज रहन्छ। And within, inside, different kind of roughness, there is sweetness. जब हामी डिप एन्ड डिप यीशु ख्रीष्टको विश्वास प्रेममा आत्मामा वचनमा उहाँको सङ्गतिमा जब गहिरो हुँदैछ त्यो गहिराइमा जब पुग्छौँ तब हामी आत्मिक जिन्दगीको मिठास अर्जन गर्छौँ। And when we go deeper and deeper into the love and fellowship of the Lord Jesus Christ, and we experience the true joy of spiritual life. आत्माले भरेको मान्छेले And the person filled with the Spirit, सानो गल्तीलाई पनि अनुभव हुन्छ। and he is able to experience even small mistakes. पुरानो नियममा प्रभुको दास दाउद एउटा आत्मिकीबाट भरिकन जान्दछ। And in the Old Testament, that we know that David, as a spiritual warrior, अनि जब उहाँको जीवनमा in his life,
धेरै प्रकारका परिस्थितिहरू आइपुगे He went through various circumstances. अनि हामीले एउटा त्यहाँदेखि एउटा पत्र पढ्छौँ जो पहिलो सामुएलको पुस्तक 24 अध्याय And we will read a verse from 1 Samuel chapter 24. मान्छे धेरै कामले गर्दा उनले गल्ती गर्नु सक्छ Because he was human, हामी पनि मान्छौँ हामीबाट भुल चुक हुन सक्छ he might have made mistakes. We are also human, we might make mistakes. उनले एउटा भुल गरे And he committed a mistake. तुरन्तै उनले परमेश्वरको आत्माले उनलाई हिर्काउन थाले And immediately the Spirit of the Lord started rebuking him. उसले ठुलो गल्ती पनि गरेको छैन And he also committed a big mistake. हृदयभित्र प्रेक गर्छ उसको हृदयभित्र परमेश्वरको आत्माले हिर्काउँछ And the Spirit inside, the Spirit of God inside him is condemning him. जब साउलले डेभिडलाई खेदिरहेको थिए And when Saul was chasing David, हामीले पहिलो सामुएल 24 अध्यायमा पढ्छौँ and in 1 Samuel chapter 24, त्यहाँदेखि we read 4 र 5 बाट पढ्दैछौँ verses 4 and 5, we read, 4 and 5 पढ्छौँ त्यहाँदेखि अनि दाउदका मानिसहरूले उनलाई भने दाउदको मानिसहरूले भन्दा भने हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् दिन यही हो यदि यो जसको विषयमा परमप्रभुले तपाईँलाई यस्तो भन्नुभएको छ हजुर हेर तिमीलाई जस्तो असल लाग्छ त्यस्तै तिमीले त्यस्तो गर हजुर अनि म तिम्रो शत्रुलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनेछु हजुर अब दाउदले उठेर साउलको लबेदाको किनारा सुटुक्क काटे हजुर त्यसपछि यस्तो भयो हजुर उनले साउलको लबेदाको किनारा काटेका हुनाले हजुर दाउदको हृदयले उनलाई हिर्काउन थाल्यो कस्तो मिठो कुरा And the men of David said to him, Here is the day of which the Lord said to you, Behold, I will give your enemy into your hand, and you shall do to him as it shall seem good to you. And David arose and stealthily cut off a corner of Saul's robe. And afterward David's heart struck him because he had cut off a corner of Saul's robe. डेभिडले साउललाई त मारेन And David did not kill Saul. उसले मार्ने मौका पनि पाएन He had received the opportunity to kill him, but he did not. अनि उसको लामो लुगा थियो He had a long जसलाई robe, लबेदा भनेका छन् and it is called a अनि robe. त्यो लुगाको सानो टुप्पालाई छेउलाई काटिदिन्छ And he cut the corner of the robe, त्यहाँ लेखेछन् and it is written here. कट अफ दिस कट्स अफ साउलको प्राइभेटली अथवा सेक्रेटली भनेको And stealthily it says, like very quietly, he cut off a corner of Saul's robe. चुपचापसँग उसको लुगालाई त्यसले काटिदियो And he cut off the Saul's robe very quietly. जस्तो लुगा काटे And as he was cutting it, डेभिड प्रभुको दासको आत्मामा अशान्ति थियो and his spirit was troubled. तैँले के गर्यो What are you doing? तैँले के गर्यो What are you doing? एउटा अभिषेक प्रभुको दासको लुगालाई एकदम चुपचापसँगले काटेको तिमीले Are you stealthily cutting the corner of the robe of the anointed servant of God? यसो साधारण हेर्दा त उसले त एकदम राम्रै काम गर्थ्यो And if you look ordinarily, he is doing the right thing. He is the लुकचुप गरेर लुगालाई के गर्दै काट्दैछ and stealthily you are cutting the corner of the anointed servant of God. प्रभुको दाउदभित्र परमेश्वरको आत्मा रहेको कारणले गर्दाखेरि Because the Spirit of God was inside David, आत्माले उसलाई हिर्काउँदैछ the Spirit is condemning him. आत्माले उसलाई हिर्काउँदैछ The Spirit is तैँले striking him. तैँले गल्ती गरिस् छोरा You are mistaken. तैँले गल्ती गरिस् You are mistaken. तैँले गल्ती गरिस् You are committing a त्यसैले mistake. एकजना प्रभुको दासको लुगालाई तिमीले काट्यो You are cutting the robe of an anointed servant of God. उसले गरेको सानो कामको लागि परमेश्वरको आत्माले उसलाई हिर्काउँदैछ And because for the small thing, the Spirit of God is striking him. र तपाईँलाई मैले कति सानो सानो लुकी छिपी कति अपराध गरेको छु कोही बेला अरू जिउँदो मानिसको त चरित्र नै हामी भाङभुङ भनेको And you and me have also committed so many small mistakes, and it will destroy the life of a living person. प्रभुको जनले नि And the people of God, मलाई एउटा दुःख लाग्दैन प्रभुको जनले दुःख गरेर कति बलिदान गरेर एउटा चिजलाई राखेको हुन्छ उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बचाइराखेको and a sad thing, the people of God, by toiling and suffering, they have been preserving one thing, कोही सजिलै नै त्यो व्यक्तिको चरित्रलाई च्यात्तु बनाएर काटिदिन खुल्ला बनाउन बहुत नराम्रो काम and to destroy someone's character, and to destroy someone's character is a great यदि sin. तपाईँ म विश्वासी हो भने यीशु ख्रीष्टको सङ्गतिमा हामी छौँ भने अथवा उहाँको रगतको सङ्गति उहाँको आत्माको सङ्गति छ भने हामीले कति ठुल्ठुलो मान्छेको बेइज्जती गरेको छौँ उनीहरूलाई मारेको छौँ उनीहरूलाई काटेको छौँ उसको जिन्दगीको हत्या गरिदिएको छौँ उसको चरित्रको उसको सेवालाई बर्बाद गरिदिएको छौँ यो तपाईँलाई त्यो कुरा लाग्दैन If you are the true believer, the children of God, if you are destroying someone's character as Lord's people, is it not condemning you?
कसैलाई अलिकति राम्रो गर्नु चाहिँ असल क्रिस्चियन जीवन हो। And to do good unto others is a good Christian हामी life. साँचो विश्वासी त्यो विश्वासी हो जसले कसैलाई राम्रो गर्नु चाहिँ हामी जान्नु परेको छ। And as a true Christian, we should know how to be good unto others as यो well. राम्रो गर्नुको लागि चाहिँ सङ्गति गर्नु भनेर बाइबलले भनिरहेको छ। And to have fellowship is also to do good works. प्रभुको प्रेममा मरिरहनु, विश्वासलाई थामिरहनु, राम्रो काम गरिरहनुको लागि चाहिँ यो सङ्गति गर्नु हो। And to grow in the love of Christ and to hold into that good thing and to be in the fellowship of God is to continue on the good works as well. कसैले नभन्नु है भने कति सेक्रेट कुरालाई हामीले बर्बाद गरिरहेको छ। And we are saying things like, please do not say to anyone, and we are gossiping about secret things. त्यस कारणले गर्दा साथै तपाईँभित्रको आत्मा नमासा भने सानो सानो कुरा एकदम मरेको मान्छेलाई केही पनि थाहा हुँदैन। And if the Spirit of God is within you and me, a dead person does not know anything. जिउँदो मान्छेलाई सब कुरा थाहा हुन्छ। A living person is aware of everything. हामी आत्मिक रीतिले जिउँदो छ भने हामीलाई पनि सानो सानो गल्तीको महसुस अनुभव हामीलाई हुँदैन। And if we are alive in spirit, then we do experience we are aware of every single mistakes. कसैको कुरा नराम्रो भन्दा, And when someone is speaking badly or कसैको जिन्दगीलाई बर्बाद गर्दा, if someone is trying to destroy someone's एउटा life, मान्छे 60 वर्ष पुग्छ उसको जिन्दगी कति डर र भक्तिको साथमा बिताएको होला, तपाईँलाई ब्ल्याङ्क ब्ल्याङ्क भनिदिएला, अनि उसको चरित्रको हनन गर्ला, हत्या गर्ला, तपाईँलाई के लाग्दैन भने तपाईँभित्र परमेश्वरको आत्मा छ कि छैन, तपाईँ साँचो क्रिस्चियन हो कि होइन तपाईँ सोच्नुहुन्छ। and if maybe a person is 60 years old and he has lived a good life, and if you are onto destroying his character, and while you're doing so, if you're not condemned by the Spirit of God, then you have to question yourself. र हामीभित्र आत्माको सङ्गति छ भने If there is the fellowship of the Spirit, हाम्रो आत्मा संवेदनशील सेन्सिटिभ सेन्सिटिभ इत्रो कुराले हामीलाई क्या if we have the fellowship of the Spirit, then our spirit becomes very sensitive. कसैको कुरा झट्टै गरिहाल्यो भने पठाउन जाँदा त अँध्यारो लाग्छ। And even if we mistakenly talk about someone, when we go into our rooms, Mother- you will feel some kind of darkness. म त बठामा मरेको जस्तै हुन्छ। And inside my own room, I will feel like I'm dead. लस टेबल चलाउँदा ठरै पर्छ। And when I am conducting the Lord's table, I will feel stricken. पठामा जाँदा राति सुत्दा निन्द्रा लाग्दैन। I will not get sleep when I'm going to bed. क्रिस्चियन चरित्र नै त्यो होइन। And that is the Christian character. किनभने प्रभुले जीवन दिनु आउनुभएको, जीवन बर्बाद गर्न प्रभु आउनुभयो। The Lord came to give life, not to destroy one. कसैको जीवनलाई बनाउनुमा जति आनन्द छ, दिनुमा जति आनन्द छ, कसैको जिन्दगीलाई बर्बाद गर्नुमा हामीलाई आनन्द आउँदैन। And how much joy it is in building someone's life and into giving someone, there is no joy in destroying one. कसैलाई नराम्रो गरेर तपाईँलाई खुसी हुन्छ भने तपाईँ आत्माभित्र डुबिरहेको व्यक्ति हो कि होइन त्यो प्रश्न। And it makes you joyful by doing badly with someone, then there is a question of the Spirit that is within you. तपाईँ आत्मिक मान्छे हो कि होइन भनेर तपाईँ आफैले आफूलाई जाँच्न सक्नुहुन्छ। You can examine yourself whether you are a spiritual person or not. फेरि दाउदलाई दोस्रो मौका प्रभुले दिनुहुन्छ। And the Lord gave David a second chance. अब त साउ सुतिरहेको छ, And now, this time, Saul is sleeping. घोर निन्द्रामा Deep परिरहेको छ। sleep. कमान्डरहरू सब घोर निन्द्रामा परिरहेको छ। निन्द्रा And all of his commanders and bodyguards are also in deep sleep. अप्नेले भन्छ म अप्ने जस्तो मान्छे बिजाइरहेको छ, अहिले लडाकु मान्छे निदिरहेको छ। And Abner, the commander-in-chief, is also in deep sleep. जस्तै अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट स्तर कमान्डरहरूले सुरक्षा गरेको। And you have different secret servants guarding the U.S. president. साउल राजालाई पनि स्तर प्रकारले एकदम सुरक्षा गरिरहेको छ। And different commanders are also guarding, agents are guarding Saul, the king as well. यीशु मसीह भन्दा सब सुतिजान्छ, And the Lord Jesus said, सब सुतिरहेको। fall asleep. And they all fell asleep. दाउद र अभिषेक त्यहाँ जान्छ। And David and Abishai go there. एकै भाले म खतम गर्छु भन्नुहोस् तपाईँ भन्छ। And Abishai says, I will finish him in one spear. तर दाउदले रोक्छ, But David stops him. यो अभिषेक जान्छ, He's an anointed person. अभिषेकको राजा He's an anointed king. तिमी हात हाल्नु, Do not raise your hand. यो त उसको भाला टिप, And take his spear. छेउको पानीको या जगलाई टिपिँदैन, Take the jar of water beside him. उसले हात हाल्दैन, उसले हात हाल्दैन। And he did not raise his hand. प्रभुले उसले बुझ्छ कि यो जो मलाई खेदिरहेको छ परमेश्वरले यो बदला परमेश्वरले आफै लिनुहुन्छ। And he understands that person who is chasing me, the Lord will take care of him. अभिषेकजना मार्नेको
अभिषिक्त गरेको व्यक्तिले किन मार्ने? And why should I kill an anointed man? पहिले सानो 26 अध्यायको 9 कथा पढ्नुहुन्छ। 1 Samuel chapter 26 verse 9. 26 अध्यायको 9 कथा पढ्नुहुन्छ। Chapter 26 verse 9. दाइ किन पढ्दैन? Please kindly read. 10 पद पनि पढ्नुहोस् नेपालीमा। 9 र 10। र दाउदले अभिषेकलाई भने दाउदले अभिषेकलाई भने उनलाई नाश नगर उसलाई नाश नगर। किनकि कसले परमप्रभुको अभिषिक्त जनको विरोधमा कसले आफ्नो अभिषेक जनको विरोधमा आफ्नो हात बढाउन सक्छ हात उठाउन सक्छ? र निर्दोष ठहरिन्छ। निर्दोष ठहरिन्छ। अनि दाउदले अझै भने दाउदले अझै भने परमप्रभुको जीवनको कसम परमप्रभुको जीवनको कसम परमप्रभुले नै उनलाई प्रहार गर्नुहुनेछ परमप्रभुले नै उहाँलाई प्रहार गर्नुहुनेछ वा उनको मर्ने दिन आउनेछ मर्ने दिन आउनेछ अथवा उनी लडाइँमा ओर्लेर नष्ट हुनेछ। लडाइँमा ओर्लेर नष्ट हुनेछ। But David said to Abishai, "Do not destroy him, for who can put out his hand against the Lord's anointed and be guiltless?" But David said, "As the Lord lives, the Lord will strike him, or his day will come to die, or he will go down into battle and perish." दाउदले अभिषेकलाई मार्न दिनु भएन। And David did not let Abishai kill Saul. अब यो जो व्यक्ति यिनको लडाकु वीर थियो And this, जब दाउदको सङ्गतिबाट हिँड्न हटी गए and this fighter was a very brave fighter when he separated himself from the fellowship of यो David. व्यक्तिले गएर अब्नेरलाई मारे। And this same person killed Abner. जबसम्म यो अभिषेकको सङ्गति दाउदसँग थियो उसले कहिले कलाको उपद्रव गर्न सकेन। And until Abishai was in fellowship with David, he did not commit any dreadful mistakes. लडाकु व्यक्ति आत्मिक व्यक्तिसँग सङ्गति गर्दाखेरि अपराध गरेन। And when he was having fellowship with a spiritual person, he did not commit crime. दाउदको सङ्गतिबाट हिँड्ने हटी गए। And he was separated from David's fellowship, अचानक हत्या गरिदिए। and all of a sudden he's a murderer. आत्मिक जनहरूको सँगको सङ्गति नितान्त आवश्यक हो। And it is very important to have a fellowship with the spiritual person. आत्मिक व्यक्तिले कसैले गर्दैन। And a spiritual person is not vengeful, कसले के भने वास्तै गर्दैन। and he does not care about revenge. यो आत्माको सङ्गति भनेको क्रुसको सङ्गति। And the fellowship of the Spirit is the fellowship of the cross. क्रुसको फेलोसिप Fellowship of the cross. And it is the fellowship of much sorrow. प्रभुको कुरालाई हामी बुझ्नु। And we start understanding the thoughts of the Lord. दाउद आत्माको सङ्गतिमा रहेको कारणले गर्दा Because David was in the fellowship of the Spirit. उहाँले बदला लिने मौका पनि पाए He did not even get the chance to take revenge. तर उहाँले बदला लिनु भएन। उहाँले बदला लिनु भएन। He did not take the revenge. अनि कहिले बदला लिनु भएन। He never took the revenge. परमेश्वरले काम आफ्नो तर्फबाट गर्नुभयो। And the Lord fulfilled his work in his own way. आजको दिनमा And today's day, हामी प्रभुको छोराछोरी हौँ। we are the children of God. हामी माझमै सेवा गरिदिनु हाम्रै लोकहरूलाई And there are different people who do fellowship with us. नसोचिकन केही गरिदिन्छ। And sometimes we say things without thinking, उसको लुगा काट्नु, like cutting a rope. उसको जिन्दगीलाई काट्नु, We are cutting their life. उसको सुन्दरतालाई काट्नु, लुगा भने इज्जत भएर गर्नु। We are cutting their life हामी and इज्जत ढाक्नको लागि लुगा beauty. लगाउँछ। इज्जत ढाक्नको लागि लुगा लगाउँछ। And we cover ourselves. विश्वासीको सबैभन्दा ठुलो कुरो इज्जत नै हो। And more than the body is also respect for एउटा believers. सेवा गर्ने छोरा र छोरीको लागि इज्जतसँग गर्ने कुरो हो। And respect is very important for the people in ministry. सेक्रेटली पुलिसली जब हामी कसैको लुगा काट्छौँ And when we are cutting someone's robe secretly and foolishly, मूर्खतापूर्ण अनि कुट चाले कसैको इज्जतलाई हामी काट्छौँ and we are destroying someone's character stealthily, हामी ठुलो ठुलो धाम लगाएर सेवा गर्छौँ। and we are doing ministry with big teeth. तपाईँ यीशु मसीहको पवित्र प्रेमिलो नम्रताले भरेको आत्माको सङ्गतिमा हुनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो प्रश्न। And there is a question if you are in the loving, the kind, redeeming fellowship of the Lord Jesus Christ. हामी मान्छे हो, अचानक हामी केही नराम्रो भनिदिहाल्यो। And we are people, and suddenly we say something wrong, एकछिनको बादमा हामीलाई नराम्रो लाग्छ भने and in a little bit we feel bad. हामी इन्डियामा यसलाई पिटी पिटी भन्छौँ। And in India we say piti piti, भडनको भाइले चाहिँ फ्याटा फ्याटा भन्छ। and people of Bhutan say fata fata, फ्याटा फ्याटा परेको जोड्नु। and they say I have fata fata. यसकाले तपाईँलाई पिटी पिटी फ्याटा फ्याटा के पर्छ पर्दैन भने चाहिँ तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् तपाईँ के हो। And if it
does not bother you, or if you're not in sorrow after you've done something wrong, then you should question yourself. मेरो कुरा गर्दा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ, मलाई त बहुत पीड लाग्छ। And talking about myself, it bothers me greatly. किन भने नि त्यस्तो? Why did I say that? किन भने नि त्यस्तो? Why did I say that? अहिले किन भनिस् कि किन भनिस्? Why did you say that? Why did किन you say गरिस् that? भने त झन् किन गरिस् कि किन गरिस्? And why did you do? Why did you do? यसो परमेश्वरको आत्मा तपाईँ छ भने तपाईँसँग विषयमा फुटबल खेल्दाखेरि रेफ्रीम्यान हुन्छ नि, हातमा लगाएर गर्छ गर्दैन? And when the Spirit of God is with you, it's like a referee. Like the referee blows his whistle. फुटबल खेल्ने मान्छे त फुटबल हात खुट्टाले खेल्छ, हातमा लाग्यो के हुन्छ? हर्ट हुन्छ नि त। And the people who play soccer, when the ball reaches your hand, it's a foul. तपाईँ र म भित्रको आत्मा एउटा विषयम्यान जस्तो, रेफ्रीम्यान जस्तो तपाईँले मेरो गल्तीलाई देखाउँछ। And the Spirit within you and me is like a referee which shows yours and my mistakes जब हामी आउँछौँ when we come. प्रभुको चरणमा आउँछौँ, When we come to the presence of God. प्रभुले हामीलाई दया गर्नुहुन्छ। And the Lord is merciful to us. तपाईँभित्र एउटा प्रेमको आत्मा, दयाको आत्मा, नम्रताको आत्मा, क्षमा गर्ने आत्मा प्रभुको हामी भित्र त्यो आत्मा छ। And the Spirit of God, the Spirit of love, Spirit of compassion, the Spirit of forgiving is within you and me. परश कन्या And the Spirit of fear, त्यो हमदर्दीको आत्मा, the Spirit of compassion. विश्वासीको दुःख मेरो दुःख, विश्वासीको आनन्द मेरो The आनन्द। sorrow of a believer is my sorrow, the joy of a believer is my joy. विश्वासी रुँदा हामी रुदिने हो, हाँसी दिँदा हाँसिदिने हो। And when a believer cries, I cry, and when they are happy, I am happy. बुढा र बुढी जस्तै पति पत्नी हुन्छ, And there is a husband and wife. एकदम माया गर्ने पति पत्नीमा र नगर्नेमा एउटा भिन्नता हुन्छ। There is a difference between a couple that greatly love each other and that don't. यदि एउटा भाइले आफ्नो पत्नीलाई हृदयले माया गर्छ भने If a brother loves his wife dearly, रातभरि आफ्नो पत्नीको लागि ज्वरो आयो भने, and if the wife has fever all night, टाउको दुख्यो भने and if the wife has headache, उसले आफ्नै टाउको दुखेको जस्तो अनुभव गर्छ। and he experiences as if he has headache, आफ्नो पत्नीको जब टाउको दुख्छ अथवा ज्वरो आयो, आफूलाई ज्वरो आएको जस्तो हुन्छ। and he experiences as if he has the fever when his wife is getting fever. आफ्नो पति नखाइ सुतेको छ भने And if a husband has gone to sleep without eating, आफू पनि भोगेको सुतेको अनुभव गर्छ। and the wife experiences the hunger. रियल लभलाई यसरी नाप्नुपर्छ। And this is how you can measure a real love. यदि तपाईँले आफ्नो पत्नीलाई हस्बेन्डलाई रियल लभ गर्नुहुन्छ, उसको दुःखसँग तपाईँ एकदम समवेश भएर हुन्छ, एकसाथ भएर हुन्छ। And if you genuinely love your husband or wife, then you are one in their sorrow or joy. यसै गरिकन यदि हामी आत्मिक मान्छे हौँ, Therefore, if we are a spiritual हाम्रो person, आत्मिक सङ्गति छ भने and if we have spiritual fellowship, हामीलाई परमेश्वरले आत्माले देखाएको सानो सानो कुराले जब हिर्काउँछ हामी मानिन्छ। and when the Lord, the Spirit of the Lord shows you small things, then you take ownership of that. अब त्यो जब भुल गर्छन् When David commits a mistake, अनि उसले भन्छन्, he says, हे परमेश्वर तपाईँले बिन्ती गर्छु, Dear God, I request you, तपाईँको दासको अधर्मलाई हटाइदिनुहोस्। please take away the unrighteousness of मैले your यसरी servant. गरेर मैले पुलिसले मूर्खतापूर्ण गरेको मलाई क्षमा गर्नुहोस्। Unknowingly I committed this mistake, please Lord forgive me, he said. जब जनताले जनगणना गरेका थिए And when he had done the numbering, the counting of his, दोस्रो सानो 24 पदमा and 2 सेकेन्ड Samuel 24:10 24 verse 10, जबले गल्ती गरेको अनुभव गर्छ and when he acknowledges that he committed a mistake, प्रभुलाई भन्छ, प्रभु he says to the Lord, God, तपाईँलाई बिन्ती I request you, त कति मूर्ख मान्छे I am a foolish person, तपाईँको दासको अधर्मलाई भेटिदिनुहोस्। please wipe away the unrighteousness of your मैले servant. पुलिसले यो काम गरेँ, मूर्खतापूर्ण मैले गरिदिएँ I foolishly committed this अनि मैले साँच्चै नै कसैले नदेख्ने प्रकारले मैले गरिदिइहालेको थिएँ। I did it so that no one would see, तर मेरो पापलाई तपाईँले तपाईँको ज्योतिमा देखाइदिनु, but you manifested my sin in your तपाईँको life. ज्योतिले तपाईँको टच लाइटले तपाईँले मलाई देखाइदिनु। You shone my sin in your life. मैले भुल गरेको छु, I committed a mistake. मैले गुप्तमा भुल गरेँ, I committed a mistake मैले in मूर्खतापूर्ण secret, भुल गरेँ। and I foolishly did this त्यसले mistake. गर्दा दाउदले जब भुल गर्थे नम्रतासँग स्वीकार गर्थे, And whenever David committed a mistake, humbly he accepted his mistake. यसोसले गर्दा पुरानो नियममा जब हामी लोकहरूलाई देख्छौँ यति अहङ्कारी घमण्डी मान्छेहरू थिए,
And in the Old Testament, we see that there were many arrogant and rude people. मान्छेले मारेर भन्छन् मैले मान्छेलाई मारिदिएँ, And they used to kill people and say, oh, I killed the people. ए मेरो पत्नीहरू सुन मैले अल्लाह तआलालाई मारिदिएँ Oh, my wives, listen, I have killed so-and-so. मैले पापबाट खुसी गरेको हामी देख्छौँ। And when they committed sin, they were happy. प्रभुको दास सानो सानो गल्तीलाई जब उसले आत्माले उसलाई गाउँछन् भने मान्दछ। And the servant of God, when he used to acknowledge his small mistakes when the Spirit showed him. त्यसकारण हामीले पाएको उद्धार, हामीले पाएको मुक्ति, हामीले पाएको छुटकारा एउटा बत्ती जस्तो हो। And the deliverance, the salvation, the redemption that you and I have received is like a light. हामीले पाएको उद्धारलाई एउटा बत्तीसँग बल्दै गरेको दीपकसँग तुलना गर्दछ। And the deliverance that we have got is compared to the beam of light. जब हामीले उद्धार पाउँछौँ, When we receive परमेश्वरको आत्मा deliverance, हुन्छ, the Spirit of परमेश्वरको God आत्मा comes. हुन्छ, आत्माको सङ्गति हुन्छ, There will be the fellowship of the यीशु Spirit, ख्रीष्टको ज्योतिको पनि सङ्गति हुन्छ। and there will also be the fellowship of the Lord, light of the Lord Jesus Christ. परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, The Lord is light, परमेश्वरको र उहाँको पुत्रको सङ्गति गर्नु भने उहाँको ज्योतिको सङ्गति। and He did the fellowship of God and His Son. अनि त्यो ज्योति डलाएको छ। And that light, जबसम्म त्यो ज्योतिसँग प्रभुको दास पौलुसको इन्काउन्टर मुठभेट भएन तब उसको जीवनमा केही परिवर्तन आयो। and until Saul encountered the servant of the Lord Paul encountered that light, he did not have change in his life. प्रभुको वचनले भन्छ जब मैले त्यो हेभनली ज्योतिलाई देखेँ, अब त्यो ज्योतिसँग मेरो सम्पर्क भयो, त्यो दिनै उनको जीवनमा ठुलो परिवर्तन भएको हामी पाउँछौँ। And the day he encountered the heavenly light, there was a great change, transformation in his life. नहुँदाको दिन पदमा एक प्रेमको पुस्तक नहुँदाको दिन पदमा Acts chapter 9 verse 3. हेभनली ज्योतिसँग उहाँको मुठभेट भयो। And when he encountered that heavenly light, जब पौलुस उहाँको ज्योतिसँगको सङ्गतिमा आए and when Paul came into the fellowship of his light, अनि उहाँको जीवनमा परिवर्तन भयो। and there was a transformation in his life, मुठभेटले उसको अँध्यारो जीवनलाई खतम गर्यो। and his dark life was shattered, त्यो ज्ञानको अन्धकार पनि उसलाई थियो। and he had the darkness धर्मको of wisdom, रोगको अन्धोपन उसको जीवनमा थियो। and he had the blindness of works and faith, रीतिरिवाज र व्यवस्थाको अन्धोपन उसको जीवनमा थियो। and he had the blindness of rites and rituals and different kinds of rituals. अनि जब मैले त्यो हेभनली लाइट स्वर्गीय ज्योतिलाई देखेँ मेरो जीवनमा परिवर्तन आयो। And when he encountered the light, he had transformation in his life. घरिघरि उहाँले टेस्टमनी दिँदा प्रेरितको पुस्तक 22 अध्यायमा 26 अध्यायमा भन्छ 22 तानबाट भन्छ मैले ठुलो ज्योतिलाई देखेँ। And in Acts 22, Acts 22, he says, I saw a great light. 26 अध्यायमा मैले सुपर नेचुरल ज्योति देखेँ। And in verse 26, it says, I saw a supernatural light. हेभनली लाइट, Heavenly light, ग्रेट लाइट, great light, सुपर नेचुरल लाइट, supernatural light. यही ज्योतिलाई देखेँ। And I saw these kinds of light. अनि मेरो जिन्दगीमा भएको अन्धकारको पनि And the darkness of my life was removed. जब जब हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ And whenever we believe in the Lord, ज्योति हाम्रो जीवनमा आउँछ। and that light shines in our life as त्यो well. ज्योति हामी भित्र बास गर्छ। And that light dwells त्यो within us. ज्योतिले अँध्यारोलाई हटाउँछ, And that light removes the darkness within us पापलाई खतम गरिदिन्छ। and destroys the sin within us. यीशु ख्रीष्ट त्यो ज्योतिको रूपमा हाम्रो हृदयमा बास गरिरहनुहुन्छ। And the Lord Jesus Christ dwells in us as this light. हामीले के विश्वास मान्नु पर्दैन। And we should not be sorrowful about it. पौलुसले देखे, अब्राहमले देखे, मोसेसले देखे, हामीले देखेले भन्नु पर्दैन। And we should not say that Paul saw, Abraham saw, Moses saw. जब हामी यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, When we believe in the Lord Jesus Christ, हाम्रो जीवनमा यीशु मसीह हाम्रो ज्योति बनिकन हाम्रो हृदय सम्झौँ। the Lord Jesus Christ shines as a light in our hearts. दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्याय 6 पद हामी पढ्छौँ। 2 Corinthians chapter 4, verse 6, we will read. गरी पढ्न पर्दैन। Please kindly read it all. दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 6 पद 2 Corinthians chapter 4, verse 6. गरी पढ्छौँ। Please kindly read. किनभने अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनी अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनिकन आज्ञा गर्नुहुने परमेश्वरले आगे गर्नु परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टको चेहरामा यीशु ख्रीष्टको चेहरामा परमेश्वरको महिमाको हजुर परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति दिनलाई ज्ञानको ज्योति दिनलाई हाम्रा हृदयहरूमा चम्कनु भएको छ। हाम्रो हृदयमा सम्झनु। For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. यीशु ख्रीष्टको ज्योति हाम्रो हृदयमा सम्झनु।
And the glory of Jesus Christ shines in our hearts. यीशु ख्रीष्टको ज्योति हामीले हेर्न सक्छौँ And the shine of Lord Jesus Christ shines in our hearts. परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ When we believe in the Lord, त्यसकारण हाम्रो क्रिस्चियन जिन्दगी सम्झ्यो भने त भयङ्कर उच्च कोटिको जिन्दगी हो and if we think about our Christian life, is a very high life. आकाश र पृथ्वीको मालिक प्रभु यीशु मसीहको आत्माको सङ्गतिमा रहने व्यक्ति The Creator of heaven and earth, that we are in the fellowship of the Creator of heaven and earth. We are people like that. यो अभ्यङ्ग ज्योतिमा विराज गर्नुहुने प्रभु यीशु मसीह र परमेश्वरको ज्योति हाम्रो हृदयभित्र चम्किएको छ And the last light of the Lord Jesus Christ is shining within our hearts. त्यो जुन ज्योतिमा कोही मान्छे पुग्न सक्दैन अनएप्रोचेबल गरिकन तिमोथीको पुस्तकमा लेखेको In the book of Timothy, it says it's an unapproachable light that not anyone can त्यो ज्योतिमा approach कोही it. जान सक्दैन त्यो ज्योतिमा कोही सम्मुखमा जान सक्दैन And no one can approach the closeness of that light. त्यो ज्योति हाम्रो हृदयमा छ But that same light is shining within our hearts. मेरो म सानो बालक थिएँ I was a little kid, हाम्रा कवि बन्ने मेरी साथी and I had a friend, नेपालीको एउटा साहित्यकार लेखक बन्ने मेरी साथी and she was a writer in Nepali, मेरो घरको यङ छेउको एउटा बहिनी मरि and a young sister लास एकदम अगाडि राखेको थियो died, who was close to my house, and her remains was in front of the house. त्यो नानीको आमा जो मैले भाउजू भन्दथे And the child of that mother, तिनी विलाप गरेर रुइरहेको I used to call sister, now she was crying in sorrow. उसले एउटा मात्र छोरीलाई एकदम दफन गरेर लिएर जान सकेको थिएन And she had not had the courage to take her only daughter to funeral. मेरी छोरी तिमी कहाँ गए And my daughter, where have you gone? I said, तिमीले बोल्दैनौ अघि बोल्दै थियो किन बोल्दैनौ and you were talking earlier, why are you not talking? She was saying. तिमी कहाँ गयो तिमीलाई कहाँ भेट्नु म बुझ्नै सक्दिनँ And where have you gone? She's saying all these things, but she cannot understand. भेट्नु सक्छु र अब मेरो छोरी तिमीलाई भेट्नु सक्छु र अब My daughter, when I meet you, she was saying. म त्यो उभिरहेँ I was standing there. म घरमा गएँ I went to मेरी my छोरी home, भनेर एउटा कविता लेखेँ and I wrote a poem called My Daughter. कविता लिएर डायरीमा राखेको थिएँ And I had written this poem and kept it in my त्यो diary. कविता म्यागजिनमा छापियो And that poem was published in a magazine. रातमा मलाई यही दिनै मलाई एउटा प्रश्नले भेटेँ And that same day, the same night, I was surrounded by questions. छोरी कहाँ गयो Where did this daughter र go? पनि मर्छु कहाँ जान्छ And even I die, where will I go? साहित्यकार भएर नाम कमाएर त्यो अहिले तेरो स्टेज बनेर माला तैँले देख्छस् भनेर मेरो मनलाई रिकाउनु थाल्यो And my heart started striking me that you'll become a writer and you'll have different kind of glories. अनि मैले डायरीमा लेखेँ And I wrote within my diary मेरो जीवनको लक्ष्य my मेरो एम्बिसन मेरो एम the aim of my life. टु नो द मिस्ट्रिज अफ लाइफ जीवनको रहस्य के हो जान्न चाहने मेरो एम्बिसनहरू लेखेँ I wrote in my journal to aim of my life is to know the mysteries of life. जीवन के हो मृत्यु के हो What is life? What is आकाश death? के हो What is कसरी सुरु भयो सब कुरा जान्ने what मेरो is चाहना heaven? What is sky? How did it start? I wanted to know all this. त्यहाँ धेरै परम्परामा गइरहेँ And I involved myself in different rites and rituals. गुम्बामा गएँ मस्जिदमा गएँ I went to caves, I went to mosques. गुरु बाबुहरूसँग म गएँ I encountered different teachers. जीवनमा मैले माछा मासु पनि छोडिदिएँ And I even forsook eating non-vegetarian म food. साधुभरि पनि हिँडेँ And even I was a monk. तपाईँलाई कल्पना गर्छु त म सेतो लुगा लगाएर तुलसीको माला घेरेर Can you जल imagine, दिइरहेको थिएँ can मलाई you imagine me? I'm wearing a white robe and like a monk. हामी तपस्या गर्थ्यौँ And we used to meditate. किन भनिरहेको Why? त्यो ज्योति प्राप्त गर्न। त्यो दिव्य ज्योतिलाई प्राप्त गर्न To receive that light. नुहाइ गरेर तपस्या गर्दा And we used to shower and meditate. तुलसीको माला दिएको थियो And we had given the mint leaves. 108 दाना हुन्छ 108 दाना हुन्छ And there is like 118 beads in that. कैयौँ वर्ष त्यो मन्त्र मैले जपिरहेँ And I used to chant that mantra for many years. मेरो जीवनमा पनि जोडिया But my life, I never received that light. कोही बेला त दैलो एउटा झिलिक्क हुँदाखेरि कहाँबाट आउँदा रहेछ म छुट्टिँदा खुसी लाग्छ क्या And sometimes I used to be happy when the light struck from the window. मैले ज्योति पाएछु जस्तो लाग्छ And I used to think maybe I received the light. त्यो झुक्काको लागि But it was no. म कसैलाई दोष दिनु पनि सक्दिनँ
I do not blame anyone. धर्मको गुरुहरू विचार तिनीहरू निर्दोष हुन्छन् वास्तव And many teachers of different faith, even they are innocent. कुन शक्तिले उनलाई चलाएको होला त्यो पनि थाहा हुँदैन। And he doesn't even know which spirit is यसका leading him. कहीँ कतै गएर सबै मान्छे निर्दोष हुन्छ। And sometimes, in different ways, different people are innocent. म पनि एउटा निर्दोष मान्छे। And even I am an innocent person. 1977 मा भाइजी भक्सनको गवाईको पुस्तक पाएँ। And in 1977, I received the testimony book of Brother Boxing. मेरो जीवनको सुरुवात थियो। And that was the beginning of my life. त्यो बेला मैले पढ्न पाएँ। I began reading that book. म त एउटा स्टुडेन्ट थिएँ। I was a student then. त्यो किताब पढ्दै जाँदा म साधुहरूकोमा प्रवचन दिन जाँदा साधुको मन्दिरमै गएर भाइ भक्सनको पुरा गवाई गर्दै दिन्थेँ। And when I used to go and meet the priest, and I used to share the testimony of Brother Boxing. म भन्दा गर्दै यो क्रिस्चियन साधुको कुरा सुनाउँ। And I used to say, hear about this Christian priest. आमा र बाउलाई भाइजी भक्सनको प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि नै सुनाइदिएको गवाई। And before they had received the Lord, I had shared the testimony of Brother Boxing to my mom and dad. त्यो किताब पढेर पनि ए कता कता यीशु मसीह जिउँदो रहेछ बोल्दो रहेछ भन्ने अनुभव भयो। And from that book, I had an experience of that Lord Jesus Christ is somewhat alive and that He talks. अनि म पढ्दै गएँ And I continued reading, अनि हामी टुक्का बास गर्दै गयौँ। and we continued on this exercise. हामीले आफ्नो सानो एउटा बाइबल पनि पढेको थियो। And I had a Bible in my hand, अब मैले बाइबल पनि पढ्न लागेँ। and I started reading the Bible. जिन्दगीमा सब कुछ हुन्छ क्रिस्चियन चाहिँ कहिले हुँदैन भन्ने। जिन्दगीमा सब कुछ हुन्छ क्रिस्चियन कहिले हुँदैन भन्ने। And I would become whatever in life, but never a Christian, I said. क्रिस्चियनपट्टि मेरो बहुत सख्त घृणा हुन्छ। I had a deep hatred for Christianity in my life. तर मेरो जीवनमा केही पनि भन्दाखेरि But when nothing was happening in my म life, नुहाउँदै गर्थेँ, I used to shower, कोठामा बस्थेँ, I used to go in my room, जाने बेला आउँथेँ, and I used to wear the holy things, तुलसीको माला झोलामा राख्थेँ। and I used to keep that beads in the bag. कतिचोटि मन्त्र पढेर पढाइ गर्थेँ, I used to chant mantra many times, तर मलाई थाहा छैन कसरी and I don't know how. मैले एउटा नयाँ मन्त्र बनाएको थिएँ। And I had come up with a new मैले mantra, आफै बनाएको मन्त्र हो त्यो। and I had created this त्यो myself. मन्त्रको नाम हो हे यीशु। And that mantra's त्यो name is मन्त्रको Yeshu. नाम हो हे यीशु। Yeshu is the अनि त्यो mantra. मन्त्रमा के गर्दैन तुलसीको मालामा हे यीशु हे केही जान्दैन। हे यीशु भन्ने हुन्थेन। And I used to not know anything, and I used to take the beads and chant Yeshu, Yeshu. जीवनमा हजारौँ पार गरेँ मैले। And I did thousands of things in life. मैले केही पनि बुझ्नु सकेँ। I did not understand a thing. जिन्दगी मेरो लागि अँध्यारो थियो। My life was darkness for me. म मृत्यु भएको खतम हुने थियो। And if I had died then, it was त्यो रहस्यको it सङ्गति would be over. युगदेखि लुकिरहेको रहस्यको सङ्गीत र यो ज्योतिको सङ्गति मैले कहिले पाएको थिएँ। And I had never received the mysterious fellowship that had been for eternity. एउटा बिहान 3:30 बजेको समय हुनुपर्छ। And maybe it was about 3:30 in the morning. म सुतिरहेको थिएँ। I was asleep. छटपटाट भइरहेको मलाई। I was restless. म कस्तो अवस्थामा पुगिरहेको थिएँ। I was in a very weird situation. म कोठाभित्र थिएँ। And I was inside my room. मेरो होस्टेल 3जना साथीहरू सुतिरहेको थिए। And my 3 friends were deep asleep. बिहानको मलाई मेरो जीवन प्रलक्क सङ्घर्ष भइरहेको थियो। And there was a big struggle in the morning hours of my life. अनि म मेरोसँग कोही आएको अनुभव हुँदैछ मलाई। And I feel as if there is someone near me. यति बिहान मसँग को आयो भन्दो रहेछ। And in this early morning, who's this person next to फेरि me? मेरो मनले भन्दैछ भने यो आउनु त यीशु मसीह रहेछ भन्दै रहेछ फेरि। And my heart is saying maybe this person is the Lord यीशु Jesus मसीह Christ. चाहिँ मेरो छेउमा हो जस्तो म अनुभव गर्दै थिएँ। I was experiencing Lord Jesus Christ as if He's near me. त्यसो गर्दाखेरि म विदाइ गराएँ। And with that, I was asleep. प्रभुको योजना गम्भीर छ। And the plan of the Lord is astonishing. यति नै होस्टेलमा मेरो कोठाभित्र ट्याक्स मार्दै बाइबल सुनको गवाईको पुस्तक लिएर एकजना बङ्गाली एकजना नेपाली होस्टेलभित्र पसेँ। And the same day, an evangelist brother came with the testimony of Brother Boxing, a booklet. मैले यिनीहरूका किताबहरू लिएँ। And I bought their books. म त्यो किताब लेखेर छ तर यो किताबको मेरो नाम छ And I had that books. I said, गीता, गीता, Gita, कुरान, Quran, बौद्ध धर्मको धर्मशास्त्र, and the scripture of Buddhism, न्यू टेस्टामेन्ट New Testament, अनि बाइबल सुनको गवाईको पुस्तक एक थाकेर आएको। and the testimony of Brother Boxing. There was a big heap of books. अलिकता त्यो धुप जलाइदिनु। And I used to burn incense there. अति जटिल जिन्दगी। What a complicated life. त्यसले जब बाइबल सुनको कुरा गरेँ And when they were talking about Brother Boxing,
चकित भरिया मान्छे जिउँदैछ भने I सोधेँ was surprised, is this person still alive? मैले एकै सासमा भनिहालेँ म यो मान्छेलाई भेट्न दिनु होला And in one breath I said, I want to meet this मेरो person. मनका थुप्रै कुराहरू छ I have many things in my heart. मेरो मैले नबुझेको थुप्रै कुराहरू छ There are many things I have not yet त्यसैले understood. मलाई भेटाइदिनुहोस् मसँग म भेट्छु बात गर्छु भन्नु थालेँ Please मैले। let me meet this person. I want to talk to him, I said. त्यति बेला हैदराबादमा बाजीहरू थियो बिरामी And in Hyderabad, there was Brother Buxton who was sick then. 1986 1986, this is a thing of 1986. तर म हामी भाइजीले लेख्नु भएको सबै पुस्तकहरू थियो And I had all the books that I was written by Brother Buxton. जग्गाबाट भाइजीले लेख्नुभएको किताबहरू डानियल दाजुको किताबहरू मलाई ल्याइदिए And they brought the books written by Brother Daniel and Brother Buxton from Jaigaon. मेरो कलेज लाइफ कम्प्लिट भएको थियो And I had finished my college अब मेरो स्पिरिचुअल लाइफ सुरु भयो and my spiritual life was beginning. अब अर्को किताब पढ्न थालेँ And I started reading a lot. बाइबल पढ्न थालेँ I started reading the Bible. बाइबल पढ्दै गएँ Kept reading the Bible. बाइबल पढ्दै गएँ I kept reading the Bible. मेरो मनको प्रश्नको उत्तर पाउँदै गएँ And my questions started getting answered. कसरी पाएँ म भन्नु अलिक समय लाग्यो And how it didn't get answered, I did not have मैले time के to बुझेँ elaborate. भन्न सक्दिनँ है तर। What I understood, I don't have time to elaborate. मैले के बुझ्दैछु म तपाईँलाई भन्नु I can't tell you what I understood. मनले भने My heart said, अब मैले जीवन बुझ्नु हो भने जीवनलाई बुझ्नु हो and भने if I had to understand life, अब मृत्युलाई बुझ्नु हो भने if I had to understand death, अब म क्रिस्चियन हुन्छु I am a Christian now. डिटेलमा And I was determined that I would become a Christian. दुनियाँले जेसुकै भन्नु Whatever the world may say, अब म क्रिस्चियन हुन्छु I will become a Christian now. जग्गामा आएँ I came to Jaigaon. मैले मेरो जीवनमा उज्जवल चेहरा प्रज्वलित चेहरा खुसी भएको अनुहार कसैलाई देखेँ भने मान्छेलाई देख्यो भने हनौ भएको बढीलाई देखेँ And if I saw a shining face in anyone, I saw it in the mother of Brother Hanok. हनौ भएको बढी सुमित्र बढी And I saw Sister Sumitra. मैले त्यस्तो मान्छे देखेको थिएँ जीवनमा I had never seen such a person in my life. हाम्रो सन्धिलाई पनि थाहा भयो कुरा And my in-law, my जसमा dad. चर्चभित्र पसेँ And as I entered the church, एउटा स्त्री एकदम उज्जवल अनुहारै अर्को लागि होला and my sister, her face was shining, her face was different. कलेजको नेटिभको लामो लामो केस देखेर And I had long hair, I was a college student, चर्चबाट बढीले केक बधाए and बढीले के वचनहरू भन्नुभयो and the sister shared some words मैले बुझिनँ I did not understand. अन्त मैले ग्रहण गरेँ And I accepted the बढी word. सोध्नु भयो मैले भने बढी And she asked me, जीवनमा यीशु मसीहलाई बुझ्ने चाहना मेरो छ and I said, Sister, I have the desire to know the Lord Jesus Christ in my life, तर म अनभिज्ञ छु मैले के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छैन but I do not know what I should do. मैले ग्रहण गराएँ And she said, accept the Lord. त्यही क्षणदेखि मैले फिलिङ गर्नु अनुभव गर्नु From that very moment, I had an experience केही अद्भुत काम मेरो जीवनमा भएको कुरा भइरहेको that a great work is happening in my life. बाइबल पढ्न थालेँ I started reading the बाप्तिस्मा Bible. लिएँ I took the baptism. त्यो दिनदेखि अहिलेसम्मको विश्वास कुनै सन्देह लाग्दैन टाउट भने कहिले लाग्दैन From that day forward, I have not had a single doubt. मैले भनेको थिएँ I had said, यदि यो क्रिस्टले ठिक छैन भने छोड्नु पनि क्या थिएँ I will not stay back from leaving Christianity if it's not right. तर जिन्दगीमा परमेश्वरले कहिले पनि टाउट गर्ने मौका प्रयोग दिनुभयो But the Lord never gave me a chance to doubt in my life. अब ज्योतिको सङ्गतिले उहाँको ज्ञानको सङ्गतिले त्यो रहस्यलाई बुझाउँदै बुझाउँदै जानु And the fellowship of His Spirit, fellowship of His wisdom started manifesting in His words on me. दुःख र सुखको परिस्थितिमा म गएँ And I went through the sorrow and joy of life, त्यो विश्वास the faith, त्यो विश्वासका आजसम्म प्रभुले जतन गरेर and the Lord has kept faith until today. यस कारणले गर्दा भयो Therefore, dear brothers and sisters, यीशु ख्रिस्टको आत्मा the Spirit of the Lord Jesus Christ, सन्तगणहरूको सङ्गति the fellowship of the saints, यीशु मसीहको ज्योतिको सङ्गति the fellowship of the light of the Lord Jesus रहस्यले Christ, युगयुगदेखि रहस्यले लुकेको यो मिस्टियस फेलोसिप प्रभुले मलाई दिएर उहाँको वचन गरेर दिएर and the Lord has given me this mysterious fellowship through His Word. यो सङ्गतिले परमेश्वर तपाईँहरूमाको महिमा लिएर जान्छ And the Lord is taking you and me to that glory. त्यस कारण हामीले सन्तहरूको सङ्गति गरिरहनुपर्छ Therefore, we must continue in the fellowship of the saints. गरिरहनुपर्छ We must continue and जबसम्म continue प्रभुलेको आफ्नो मिरास अथवा त्यो महिमालाई दिन्छ until the Lord gives us that glory. प्रभुले जुन May the Lord bless the Lord.